A reading from the second letter of Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. brothers and sisters. To this day, Hermanos, whenever hasta hoy, Moses is read, cada vez que los a veil israelitas lies over leen the los hearts libros de of the children of Moisés, Israel. un velo cubre But sus whenever a mentes. person Pero turns to the cuando se Lord, vuelve hacia el the veil Señor, se is quitará el removed. velo. Now the El Lord is the Señor Spirit, del que se and where habla the es Spirit el of the Lord Espíritu, y is, donde hay el there is freedom. Espíritu del Señor hay libertad. All of us, Y gazing nosotros with todos, unveiled que face llevamos la on the cara glory of the descubierta, Lord, are being reflejamos la gloria transformed del Señor y into the nos same vamos image transformando from en su glory imagen to glory, as con from the resplandor Lord who is creciente. the Spirit. Así es como actúa el Señor, que es Therefore, Espíritu. Por since we eso, have this ministry encargados de este and the mercy servicio, shown us, por la we are misericordia de not Dios, discouraged. no nos And acobardamos. even though our Si gospel nuestro is evangelio for the sigue unbeliever, velado, it is es veiled para los for que those van who a la perish. perdición, o But in sea, this para los case, the God of incrédulos. this age El has Dios blinded the minds de of the este mundo unbelievers, ha so obcecado that su they mente may para not que see no the distingan el light of the fulgor gospel de lo glorioso of the glory of Christ, evangelio de who is Cristo, the image of God. imagen de Dios, porque no For nos we do not predicamos a preach nosotros, ourselves, but Jesus predicamos Christ as que Lord, Cristo es and Señor ourselves y your nosotros slaves for the siervos de sake of ustedes por Jesus. Jesús. For God, who said, El Dios que "Let dijo, light shine out of brille la luz darkness," del seno de la has shone tiniebla, in our hearts ha to give brillado the en light nuestros the corazones, knowledge of the para glory que of God nosotros on the face iluminemos of dando a Jesus Christ. conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Verum Domini. The glory of the Lord will La dwell gloria in del our Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en I will nuestra hear tierra. what God proclaims. Voy a escuchar lo The que dice el Lord, for Señor. he proclaims Dios peace anuncia la to his paz a su people. pueblo y a sus amigos. Near indeed is his La salvation salvación está ya to cerca those de who sus fear him, fieles y la from gloria the glory of habitará heaven in our land. en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Kindness and truth shall La meet. misericordia y la Justice fidelidad and se peace encuentran, la shall justicia y continue. la paz se Fruit shall besan. spring out of the earth, La fidelidad and brota de la justice tierra shall look y la down from justicia heaven. mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra The tierra. Lord himself will give El his Señor nos rain. dará la lluvia Our land shall yield y its nuestra increase. tierra dará su fruto. Justice shall walk La before justicia him, marchará and ante él salvation y along the la way of his salvación steps. seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestras tierras. I give you a new commandment. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, "Unless your si righteousness no is son as mejores que los letrados y fariseos, no know how to act entrarán like people en el do. reino de los cielos. You have heard that it was said to your Han oído que ancestors, se dijo a los you shall not antiguos, kill, and no whoever matarás, kills will be y el led que up to mate judgment. será procesado. But I say to you, whoever Pero is yo les angry digo, with his brother todo el que esté will be led up to peleado con su judgment. hermano será And whoever procesado. says to his brother, Y si uno Raca, llama a su will answer hermano both in the imbécil, Sanhedrin. tendrá que comparecer And ante whoever el says to you, Sanedrín. fool, Y si lo llama will be liable renegado, to fiery Gehenna. merece la condena del fuego. Therefore,
If you bring your Por gift to tanto, the altar, si cuando vas a there poner tu before the ofrenda Lord sobre el has altar anything te against acuerdas you, allí mismo leave your de que gift tu there at the hermano tiene altar. quejas contra Go ti, first and be deja reconciled allí with tu your brother. ofrenda ante el altar y Then vete come and primero offer your a gift. reconciliarte con tu Settle with hermano, your opponent y quickly entonces and go vuelve on a your way to presentar tu court with him. ofrenda. Procura Otherwise, your arreglarte con el que opponent te will pone hand you pleito over to the enseguida judge. mientras vas todavía The de judge will camino, hand you no over to sea the que te guard, entregue al juez y el and you juez will al be thrown into alguacil y te prison. metas en la cárcel. Te Amen, aseguro I say to you, que no you will not be saldrás de released allí until you hasta have que paid the no last penny. hayas pagado el último cuarto. Verbum Domini. Today's reading from the Gospel of Matthew is La taken from the lectura de Sermon hoy on the del Mount, Evangelio según which San spans Mateo the length proviene del of Sermón de la roughly 5 Montaña chapters. que abarca 3 Jesus is standing capítulos. on a mountain in a manner Jesús that está is reminiscent of parado en Moses una when montaña Moses de una stands on manera Mount que Sinai nos recuerda a and Moisés receives the cuando law está of en the el Lord God. monte Sinaí y recibe la ley del However, the Señor difference Dios. between Jesus and Sin Moses embargo, la is that Moses diferencia entre merely repeats the Jesús y law to the Moisés es que people Moisés that he has meramente received from the Lord, repite la ley al pueblo whereas que ha Jesus recibido del himself Señor, en is the tanto que source Jesús of new mismo law. es la fuente de la ley Jesus nueva. begins the sermon with the Jesús Beatitudes, empieza a el list of sermón con las blessings that bienaventuranzas, is una reminiscent of the lista list de of commandments bendiciones given to que nos Moses. recuerda la The lista de fact that Jesus is mandamientos giving a dada a new law Moisés. El is hecho so de que Moisés obvious dé una that our ley Lord nueva himself es clarifies that he has not tan come to obvio abolish que the el law, Señor mismo but to fulfill it. aclara que no ha venido a abolir He la then ley, lists some of the sino a commandments given to cumplirla. Moses and Luego enumera reveals their algunos de deeper los mandamientos significance. dados a Moisés y revela And the su focus of significado today's reading más is on profundo. the fifth Y el commandment, enfoque de la the lectura de Decalogue. hoy es en el You shall quinto not kill. mandamiento del Decálogo: It no is especially matarás. interesting that the reading begins with Es what Jesus especialmente says interesante que right la before lectura delving comienza con into the lo que fifth commandment, Jesús dice that the justo antes righteousness of his de hablar disciples del quinto must mandamiento, surpass that of the scribes and que la Pharisees. rectitud de sus discípulos debe That superar la de los righteousness is escribas y based on a fariseos. rigid, strict La observance of the rectitud law, está basada that is, the en scribes and un Pharisees. cumplimiento estricto And de thus, la ley. according to the strict interpretation of the law, Así pues, según you shall not la kill interpretación means estricta de exactly la this. ley, no matarás A significa person is exactamente lo que forbidden from dice. knowingly, Una willingly, and persona está maliciously prohibida de ending the life of another conscientemente, person. voluntariamente y And maliciosamente thus, poner murder fin is a la effectively vida de otra outlawed persona. by the fifth Así commandment. pues, el asesinato es Thus, a efectivamente person who goes through their proscrito life por el without quinto committing mandamiento. murder Así has pues, una successfully persona que va fulfilled por la this vida sin commandment. cometer asesinato ha cumplido Yet Jesus exitosamente is saying that the este Christian mandamiento. Sin disciples' embargo, righteousness Jesús dice must que surpass this baseline understanding. la rectitud de sus discípulos debe The superar righteousness of este Jesus entendimiento del focuses not mandamiento. simply on the La rectitud superficial de Jesús se observance enfoca of the no commandments, meramente en el but cumplimiento cuts right to the superficial de los heart. mandamientos, sino que va It is not enough to directamente simply refrain al from committing murder. meollo. No basta Murder simplemente no is a cometer symptom, asesinato. El an asesinato es underlying un spiritual síntoma malady that de is rooted in the sin una of anger. enfermedad espiritual subyacente que Anger or está wrath arraigada en is el included on pecado the de la ira. traditional list of the La seven ira deadly está sins. incluida en la lista tradicional But de it los was 7 wrath along with pecados envy capitales. that La incited ira, Cain junto to con la murder his envidia, brother Abel. fue la que incitó a Caín a matar a If you su recall from the hermano book of Abel. Genesis, Si Cain did not recuerdan del simply libro decide del on a Génesis, whim to Caín go no and kill his brother. sencillamente decidió por capricho ir a They matar a first su begin with hermano. a perceived injustice against him Comenzó con una when God did justicia not accept his percibida contra sacrifice, él cuando while Abel's Dios no aceptó sacrifice was su accepted. sacrificio, mientras que el And Cain then sacrificio had the de Abel opportunity to fue aceptado. properly deliberate Caín his tuvo actions. entonces la oportunidad And the Lord de tried to counsel meditar him. sobre sus acciones Why are you angry? conscientemente y el And Señor why has your trató de countenance fallen? aconsejarle: If you do ¿por well, qué estás will you not enojado? be accepted? And if you do not do well, sin is lurking at the Porque door. Its no fue desire is for aceptada tu you, ofrenda. Si la but hubieras you must ofrecido con master buena it. voluntad, hubiera sido buena aceptada. Si el In other pecado words, toca a God tu gave puerta, Cain the debes aprender a opportunity to dominarte. redeem En himself otras palabras, Dios le by dio la doing well in this oportunidad a Caín instance. de redimirse.
He had the opportunity to make the right decision la oportunidad and to treat de his brother tomar with the la love and decisión respect that he correcta y deserved. tratar a su hermano con el amor y respeto And as we que know, merecía. Cain chose to ignore the Y voice como of reason. sabemos, Caín eligió He gave vent to his ignorar la anger voz de la and murdered razón, his brother. se entregó a su ira y The sin of asesinó a murder su did not hermano. begin with the actual El killing. pecado del asesinato no It began comenzó well con before. When el Cain asesinato en entertained sí, sino anger and hatred in comenzó his mucho heart. antes, cuando Caín consideró la The ira heart is what y Jesus is getting la at venganza en su with corazón. respect to this Es el commandment. corazón a donde Jesús va con respecto If a we este truly wish to mandamiento. follow this commandment, Si to realmente do what deseamos is seguir right and este just, mandamiento and to de enter hacer the lo kingdom bueno y of heaven, justo then we y must not only refrain alcanzar from el reino murder, de los cielos, but no solo also refrain from debemos harboring evitar anger, el asesinato, hatred, sino and también bitterness in our de hearts guardar towards other people. ira, amargura y resentimiento en Pope nuestros Francis gives corazones a nice contra el prójimo. definition of the El scriptural Papa Francisco understanding of the ofrece una heart. buena definición de He el says in his entendimiento first bíblico encyclical del letter, corazón. Lumen Dice Fidei, en su primera encíclica, in the Lumen Bible, the Fidei, heart is the core en la of the human Biblia el person, corazón es el where all centro de la his or her persona different humana, dimensions en intersect. donde Body todas and las spirit, diferentes dimensiones de la persona interiority se and openness intersectan: to the world and to cuerpo, others, espiritualidad, interioridad y intellect, disposición al will, mundo, and y active otros, affectivity. intelecto, voluntad y And efectividad. since the heart is the core of the Ya human que el person, corazón es el we are to centro de la refrain from persona allowing our humana, anger hemos to de penetrate evitar into our permitir que hearts nuestra ira and to penetre a nuestro negatively corazón influence our actions y towards other que people. influencie negativamente nuestras It acciones is not hacia enough los to simply demás. refrain from murdering No another person. basta evitar Jesus asesinar a says otra that persona. whoever is angry with his Jesús brother dice will que be el liable to que judgment, está enojado and contra whoever su says you fool hermano will be está sujeto a liable to juicio, fiery Gehenna. y el que lo llama tonto And Gehenna is queda considered to be a sujeto al fuego symbol del of infierno. hell, Gehenna. the final place of judgment. Gehenna es una representación del At infierno, this el point, I want to make an lugar de los important distinction. condenados. Y en este The momento sin of quiero hacer una anger or distinción wrath importante. El is not pecado the de la same as the ira feeling or the passion no es el of mismo anger. que el sentimiento o la The pasión de la Catechism ira. clearly teaches that the El passions catecismo claramente or enseña feelings las are pasiones, neither good esos nor bad in sentimientos, themselves. son ni buenos ni malos por sí mismos. Quote, they are morally qualified only to Cito, the extent that they están effectively moralmente engage with cualificados the solo en la will. medida en que afectan la So in other razón words, the y la feeling of voluntad. anger En otras is palabras, not el sinful in itself. sentimiento de la ira no es So we shouldn't feel like pecaminoso we're por sinning every sí time we get solo. angry No or every time we debemos feel angry. sentir que estamos pecando cada vez que nos enojamos o If that were the sentimos ira. case, then we Si ese couldn't help fuera but el commit sin caso, all the time. no podríamos evitar cometer pecado There todo are el certain tiempo. situations and injustices in life Hay that trigger ciertas feelings of anger situaciones e as something that's injusticias en la natural vida que to activan us. sentimientos de ira. And these Es feelings are algo not bad in natural en themselves. If nosotros. we see a Y estos stronger person sentimientos trying to por sí assert solos himself no against a son weak malos. person, Si vemos una this should persona make us más feel fuerte angry. tratando de agredir a una persona más débil, And this feeling esto of debe anger hacernos is sentir an indication that enojo. something is wrong Y este sentimiento with de what we are enojo seeing, and it motivates us to es take action. indicativo que hay algo malo con lo que estamos viendo y nos However, as motiva human a tomar beings, acción. No we are not obstante, como animals. seres We're just humanos, mere animals, no somos thinking beings, animales rational meramente, animals. We have the somos use of seres reason, humanos, animales and we are racionales, required tenemos el to uso de make la razón decisions that are in y accord with right se nos reasoning, exige tomar and not simply decisiones que act on our concuerdan passions. con la razón y no obrar We solo cannot simply según act on our nuestras passions or pasiones. feelings No without podemos prior obrar deliberation. sobre basado en las pasiones y We must sentimientos try to sin make an haberlo meditado informed anteriormente. and Hemos de mature tratar decision de tomar that una is based decisión on the best informada y information madura, available, basada en la so mejor that we do not make información rash disponible, decisions. de manera que no cometamos Suppose that we acciones initially feel anger descabelladas. towards the situation of the Supongamos que strong inicialmente person sintamos attacking the enojo weaker en la person, situación de and then una upon persona closer fuerte que ataca a una examination, we persona débil, realize y cuando that the strong examinamos más person de was cerca actually nos trying damos to swat a cuenta que la bee persona fuerte away de hecho está from the weaker tratando person who de was fatally espantar una allergic to bee abeja de la persona stings. más débil, que es Our initial mortalmente perception alérgica a of picaduras various de abejas. situations Nuestra that incite percepción anger is inicial de not varias often situaciones very que reliable incitan ira a menudo and needs to be no examined son more muy closely. fiables y deben ser Now imagine that examinadas we saw this más de cerca. situation, immediately Imagínense got que angry, veamos grabbed la the situación, closest large object, inmediatamente nos and enojésemos, began beating the tomemos el perceived objeto aggressor with it. más cercano y empecemos a golpear al que We would have percibimos made a como poor agresor. decision Hubiéramos without careful cometido prior una deliberation. decisión mala sin haber meditado Instead of correctamente la stopping the situación assault, de antemano. En we ourselves lugar would be de guilty of detener assault. una agresión, nosotros mismos seríamos culpables de And Jesus agresión. goes so far as to suggest
that we should refrain from even Y hurling esto insults llega a la medida de at sugerir other que people. incluso hemos de evitar lanzar An insultos insult a otras might personas. not hurt Un a person insulto physically, puede like que no assault or lastime a la murder, persona físicamente, but it can como be a la form agresión of o el verbal asesinato, assault pero puede or ser una abuse. forma de agresión física o abuso. And with respect to insults, Pope Francis says Respecto a los Jesus is insultos, even el more Papa radical Francisco and goes dice, even further. Jesús es incluso For he más radical says y va that when you más allá, begin to feel pues something dice negative in your que heart cuando empecemos a against sentir one of algo your negativo en brethren nuestros corazones and contra express it uno with de an nuestros insult, hermanos a curse, y lo or an expresamos con outburst un of anger, insulto, something is wrong. una maldición o un We must exabrupto de convert. ira, hay We otra must change. cosa que está mal. Hemos de The convertirnos, Apostle hemos de James, who cambiar. says that El ships are apóstol guided by a Santiago, rudder quien dijo and people que are los guided by barcos their son guiados tongue. por un timón y la So gente if son someone is guiados unable por to sus control lenguas, his tongue, he or entonces she si is alguien no es lost. capaz de controlar su This is lengua, man's esa weakness. persona está a la deriva. Cain's natural Esa es la aggression towards his debilidad de los brother hombres. La has been agresión repeated in the natural course of contra su history. hermano ha sido It repetida is not that durante we el are wicked, transcurso de la but historia. we are weak and No es sinful. que seamos malos, And this somos débiles explains y why it is far pecaminosos. Y easier esto to solve a explica por qué situation es with an mucho más insult, fácil with resolver slander, una situación with con un mudslinging, insulto, con calumnia, rather than with kind words, echando as Jesus insultos en says. lugar de con palabras But the Holy Father amables, como says dice Jesús. here Pero el Santo happens far Padre too dice often aquí, in the esto public and pasa political demasiado a sphere. menudo en el foro That this sort público of y behavior político. is seen not only among secular Este tipo people, de comportamiento es but visto even no solo worse entre among los Christians and seculares, Catholics, incluso peor entre cristianos y who should católicos. know better. In many Deberíamos ways, when we give free vent to saber our anger anger and que hurl ellos. Y insults, cuando curses, and damos slander at libre other people albedrío a nuestra ira y who are our lanzamos perceived maldiciones, enemies, insultos, we give calumnias grave contra scandal nuestros enemigos to the world, especially to percibidos, non-Christians. le estamos dando If you think that I control am al holding mundo. Christians to a higher standard Y si, than non-Christians, y si this piensan is not que my idea. estoy teniendo a los What does cristianos por Jesus say encima de un today? estándar más alto I que los no tell you, cristianos, no es la unless your idea. righteousness ¿Qué nos dice surpasses Jesús that of the hoy? scribes and Les digo, Pharisees, a you menos que will la not rectitud enter de into the ustedes kingdom of heaven. sobrepase la de los letrados y Jesus fariseos, no himself entrarán ustedes en el reino de holds los his cielos. disciples to a Jesús higher mismos standard. tiene a sus To discípulos whom por much is encima, given, por un estándar más much will be alto. required. A quien mucho les dado, se le And thus it should pedirá not be a más. surprise Por lo tanto, no if the debe ser world or if secular sorpresa people si el hold mundo Christians to a o higher standard. un pueblo secular After all, our Lord holds us to a tiene higher a standard. los cristianos a un estándar más alto, pues el Whenever we are Señor tempted to nos spew tiene un estándar insults, más alto. hatred, Cada vez que nos slander, vemos tentados de and all lanzar sorts of other insultos, evil odio, against our calumnias y enemies todo or our tipo perceived de males enemies, contra nuestros we enemigos should o really aquellos que think about it percibimos first. como enemigos, realmente debemos Imagine that meditarlo Jesus is right primero. there in the room with us. Imagínense que Jesús estuviese ahí Would he be mismo con disappointed nosotros. if he saw us behaving that way? Él se vería desilusionado Would he si want nos to viera call us his portarnos así, disciples if pero we Él act quiere nothing like our llamarnos master discípulos de Él. and we disregard his ¿Cómo podemos commandment ser así to love si no only, nos comportamos como nuestro including our enemies? Maestro? Ignoramos su When consejo de we tratar Christians bien hurl a nuestro insults prójimo, incluyendo a and nuestros verbally abuse enemigos. others, Cuando los cristianos we do lanzamos so as insultos y abusamos representatives of verbalmente de Christ. otros, lo hacemos And so como is it any wonder representantes de why Cristo. people are ¿Acaso turned es off sorpresa, pues, from Christianity porque las personas when they see this sienten behavior from rechazo ante el Christians? cristianismo cuando ven este comportamiento en Have los we forgotten cristianos? what Peter says about Jesus ¿Acaso in his hemos first olvidado lo epistle? que dice Pedro acerca de He Jesús en su committed no primera sin. epístola? No guile was Él no found in his cometió lips. pecado, When he was no se insulted, encontró ninguna he maldad en returned su no lengua. insult. Cuando fue insultado, no When he devolvió suffered, insultos. he did not threaten. Cuando sufrió, no amenazó. We Christians need a metanoia, a change Nosotros of los mind and cristianos heart, necesitamos un so that we might metanoia, conform un cambio de ourselves mente y to the mind and corazón heart of para Christ. poder imitar la mente y And so I'll corazón de close with these Cristo. words of counsel Así pues, from concluiré con estas palabras de Pope consejo Benedict, del Santo Padre, God's grace. pues We are necesitamos to la live gracia up del to Señor para poder it's a higher calling. vivir aquello a lo que We think estamos that's grace. llamados. We cannot do it on our own. Necesitamos la So we gracia have de to admit Dios. that. No podemos We have to solos. admit that with humility. Tenemos que That admitirlos all of us fall con short humildad, of this, myself que included. no somos So suficientes, this is what todos, the Holy incluyéndome a Father mí. says. Esto es lo que Ask el the Lord Santo for the Padre grace dice. for all to be Pídanle al a little more Señor la gracia para ser with our todos un linguals poquito más of others. cuidadosos con nuestras lenguas This is without cuando work or hablemos thought de or los demás. sacrifice, Sin duda, but it
Esta es una pequeña penitencia, It is true pero that it da demands gran fruto. sacrifice and Es effort. verdad que Since it is exige far easier to sacrificio y enjoy good esfuerzo, fruit pues es from mucho others más fácil than disfrutar los personal. frutos de un Hence, our comentario need to ask the Lord irritante for contra el grace to prójimo. conform our Así life pues, nuestra to this new necesidad law, de pedir al Señor la gracia which is the para law of imitar esta docility nueva ley, and que of es la love ley de la for all docilidad, things. la ley del We amor, must la start by ley pruning de our la paz. language a little, Hemos de empezar by cutting podando un back a poquito bit our nuestro comments lenguaje, about others, or the retirando un explosions that poquito lead nuestros us to insult comentarios someone hacia los demás o or las flaring up explosiones in que llevan anger. a insultarlos y a atacarlos con ira.